Ginpabutsag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang iya suporta sa bagong liderato sa House of Representatives kasunod sa mga kontrobersiya nga nagalibot sa budget sang flood control projects. Sa interview sang Bombo Radio kay Defensor, iya ginpahayag ang pagbago sa liderato kamain sang tikang agud mabalik ang integridad kag reputasyon sang Kamara matapos ang mga aligasyon sa anomalya sa paggamit sang pondo. Sunog kay Representative Defensor, may mga aligasyon nga hindi regular kag hindi insakto ang pagpagi ang budget para sa mga proyekto nga dapat nga naga-address ang pagbaha sa pungsod. Hindi nga isusunod sa iya nagahatag sang dako nga kahoy-anan sa institusyon kag dapat gilayon ini nga talupang doon. Pahayang pa niya ang kontrobersiya nagalibot sa mga ginaligar hindi regular nga paggamit sang budget nga dapat ginpaagi sa mga proyekto nga naga-address sang problema sa baha. Ang mga partido sa Kongreso kag ang tanan nga mga miyembro sang mayorya nga dapat may pagbag-o nga maabot sa Kongreso bangod sini sang malain nga isyu nga dala sang binilyon nga flood control nga anomalya. Kaga hindi malikawan nga ang liderato apektado sini. Presidente mismo ang nahambal nga bisan ang speaker hindi masalbar sa investigasyon. Kaga dapat mabawi na sang Kamara de Representante ang amon imahen, ang integridad sang Kamara de Representante. Maayo ini nga pagbago nga naghalin gid sa ibabaw. Ginatag man sang kongresista nga antes ginpili si Isabela Representative Boji D bilang bagong leader. Ginpangitanay sa mga miyembro sang Kamara ang isa ka pangalan nga wala sang koneksyon sa korupsyon, ilabi na gid sa mga flood control projects. Ginapasiguro man sining si Congressman D sa ka mabuot, matinlo, kag may maayo gid nga reputasyon. Amo ning rason nga ginpili isa sa mayorya bilang bagong leader sang Kamara sunod sa mamaligda. Ginalauman sa mga miyembro sang Kamara nga pinaagi sa bagong liderato, mabalik ang pagsalig sang publiko sa ilang trabaho kag matap na ang isyu sang korupsyon sa sulod sang Kongreso. Napilian siya sang mga miyembro sang mayorya nga maayo nga inugbulos para makasugod kami sa puno nga hindi involved sa flood control controversy. Sinimana na ang sugilanon sa mga partido kag sa mga miyembro kag sa ininsindihanay namon maayo gid nga may pag-ilis kag maayo nga si Speaker Boji D agud to malimpyo ang ngalan nga makapungko bilang Speaker sang House of Representatives. Nabarian ang dugang pahayag ni Congressman Lawrence Defensor.